प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आम प्रभुकर वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि आउ विश्राम नहीं, आउ विश्राम नहीं, आग को आउ विश्राम नहीं। माने मनुष्य एवं जी विश्राम पाइला पाइला आग को विश्राम नहीं। जदि तार जीवन ठीक नहीं तापे विश्राम नहीं। या परे जो मैंने असुची जीवन काटुछंती, अभद्र जीवन काटुछंती, परमेश्वर विरुद्धाचरण करुछंती, सेमानक पाए आग को आउ विश्राम नहीं। एवरी पुस्तक तार 3 पर्व तार 16, 17, 18 पद हम जब पढ़ा मुझे 15 पद पढ़ुची। अतएव आज जदि तुम्हें माने ताहांकर बाणी श्रवण करो, जेपरी विरक्त जन्माइबा स्थान रे सेपरी घटिथिला सेपरी अपना अपना हृदय कठिन न करो। तेबे क्यों माने शुणी विरक्त जन्माइले? मशांक द्वारा मिश्र जो माने बाहरी आसी थिले से समस्ते कौन नुहंती? आउ क्यों मानक ऊपर 40 वर्ष पर्यंत से विरक्त होइथिले? जो माने पाप करिथिले, जो मानक सब प्रांतर रे पड़िथिला कोड सेमानक ऊपर नुहे। जो माने अबाध्य होइथिले सेमानक बिना आउ क्यों मानक विरुद्ध रे से शपथ करिथिले जे सेमाने ताहांक विश्राम रे प्रवेश करिवे नहीं। एठी हम स्पष्ट भाव देखुछु जे जो माने अपना अपना हृदय कठिन करूछंती सेमानक पाए आग को विश्राम नहीं। जो माने प्रभु को जानिला परे प्रभु को विरक्ति जन्माउछंती, मिश्र तो बाहरी आसिले किंतु रास्ता सारा केवल प्रभु को विरक्त जन्माइबा काम करिसंती, सेमाने मन रखिबा दरकार। लेखा जाउची आउ केउ मानक ऊपर 40 वर्ष पर्यंत विरक्त करिथिले, जो माने पाप करिथिले। माने कौन करिथिले? हृदय को कठिन करिथिले, विरक्ति जन्माइथिले, पाप करिथिले, अबाध्य होइथिले। एटी गोटी गोटी कर लेखा जाउची एमानक पई विश्राम नहीं। एटी विश्राम अछि। से विभिन्न स्थान को जाउची, टूरिस्ट प्लेस को जाउची, एन्जॉय करूची, पाप करूची, मंडली आसुची, क्रिश्चियन बोली कहूची, ए सब करी चलीची और भाबुची कोन वर्ती जीव बोली लेखा जाए। जदि आपणकर हृदय को कठिन करूछ। आज समय आम मंडली जो वाक्य शुणुछु से वाक्य गुड़ा रिवर्स हो जाउछि, केही ग्रहण भी करूना। एक कथा सत जे प्रभु कहिबा पाई चाहते से माने ग्रहण करंतु बा न करंतु प्रचार करो। तेणु प्रचारक मानकर काम प्रचार करिबा। जदि प्रचारक माने सठिक प्रचार करिसथि से माने वर्ती जिवे। जदि से माने सालिसमूलक संवाद दे दैछथि विचार दिन में से शुणा लोकर अपेक्षा ए लोकर अवस्था अधिक शोचनीय हो। प्रभु कहे तुम्हें जदि कही था परिवर्तन होता आम कहवा कम आमर लोक परिवर्तन हेबे ना कौन करेंगे यहाँ से कार्य अटे। तो ये आम देखुचु से कौन कले अपना हृदय को कठिन कले। द्वितीय कथा विरक्त जन्माइले माने भावी देखु एमाने मशा को विरक्ति कले, प्रभु को भी विरक्त कले। विरक्त विरक्त जन्माइले तापर कौन लिखा जाउछि? जो मैंने पाप करते केते दिन? दिने नुहे 2 दिन, 40 वर्ष पर्यंत प्रभु रे आसीचंती, वाक्य शुणुचंती, प्रभु बद खाउचंती, तांकर पालक कड़े नौचंती, किंतु पाप मध्य करूचंती। जदि ए प्रकार जीवन आपणकर रही
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ କହିବେ, ନିଜେ କହିବେ ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ମୁଁ ଏଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଗକୁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଅବାଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅବାଧ୍ୟତା ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବାଧ୍ୟତା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବାଧ୍ୟତା। ତ এই ଅବାଧ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବନି। ଯୋଉ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରିବା, ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମାଇବା, ପାପ କରିବା, ଅବାଧ୍ୟ ହେବା। ଏସବୁ କଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଗୁଡାକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି, କାରଣ ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ କରି ଆସିଛି, ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ସେୟା ଲେଖାଯାଉଛି। ଅତଏବ ଆସ ଆମେ ମାନେ ଭୟ କରୁ। କ'ଣ କରୁ? ନା ଭୟ କରୁ, କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ବିଶ୍ରାମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ବୁଝିବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।